Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5. We'll explain the needs analysis material in this learning video. Okay, introduce myself. My name is Sabrina Rahman. We'll explain the first material. Okay, the first material is need analysis in material development. According to Ricard, explain that need analysis is a procedure carried out to determine the learning needs of students. Richard definition showed that the focus of need analysis is how student need in the learning and teaching process are met so that the expected goals can be achieved. One form of need analysis is for the development of teaching material, as a quote from Zohrabi, which state that need analysis aims to improve and prepare teaching and material and method in accordance with learning objective. Furthermore, a needs analysis for the development of teaching material is very important. According to Kaur, Nunan, and Darichi, analysis of teaching material need guides teacher is to choose the form of activities, material, and direct teacher to achieve learning goals according to the needs of students. So, need analysis is very important to be done with teachers so that learning objective are achieved properly. Jadi materi pertama itu yaitu analisa kebutuhan dalam pengembangan bahan. Menurut Richard, menjelaskan bahwa analisis kebutuhan merupakan prosedur yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan belajar siswa. Definisi Richard tersebut menunjukkan bahwa fokus analisis kebutuhan adalah bagaimana kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar terpenuhi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Salah satu bentuk analisis kebutuhan adalah untuk pengembangan bahan ajar sebagaimana dikutip dari Zohrabi yang menyatakan bahwa analisis kebutuhan bertujuan untuk memperbaiki dan menyusun bahan ajar dan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, analisis kebutuhan untuk pengembangan bahan ajar sangat penting. Menurut Kaur, Nunan, dalam Darichi, analisis kebutuhan bahan ajar membimbing guru untuk memilih bentuk kegiatan materi dan mengarahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Maka, analisis kebutuhan sangatlah penting dilakukan oleh guru agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Furthermore, need analysis is actually often been done by teacher even though it's formally to find out what knowledge is needed by student in learning a language. However, teacher also need to know what competence need to be studied for their need in the teaching and learning process. Lebih jauh lagi, analisis kebutuhan sebenarnya sudah sering dilakukan oleh guru meskipun secara informal untuk mengetahui pengetahuan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa dalam mempelajari suatu bahasa. Namun, guru juga perlu mengetahui komponen apa saja yang perlu dipelajari untuk kebutuhannya dalam proses belajar dan mengajar. Okay, the next material with me, Ferry Anissa Putri. So from the table above, it can be seen a good needs analysis is not only done to student, but teacher and administrator also carry out the needs analysis process. The table above is equipped with what points must be analyzed when conducting the needs analysis process both for student, teacher, and administrator. So it is hoped that this point will produce a better and clear needs analysis so that the intended target in the learning process can be achieved. Next, how to carry out the analysis process. Before carrying out the needs analysis process, we must first determine a number of things related to the needs analysis. Namely, first, why is a needs analysis carried out? Second, what is the purpose of the needs analysis and how are the result of the needs analysis used? Jadi, dari tabel di atas terlihat analisis kebutuhan yang baik tidak hanya dilakukan kepada siswa, tetapi juga dilakukan terhadap guru dan juga melakukan proses analisis kebutuhan lainnya. Tabel di atas dilengkapi
proses analisis kebutuhan, terlebih dahulu kita harus menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kebutuhan tersebut, yaitu yang pertama, mengapa analisis kebutuhan dilakukan? Yang kedua, apa tujuan dari analisis kebutuhan dan bagaimana hasil analisis kebutuhan tersebut digunakan? Nation and McAllister 2010 in explains of Darici 2016 explains that the result of a needs analysis are useful for designing in curricula and developing teaching materials as well as developing an institution of school. Darici 2016 also add that an objective needs analysis process can be carried out using questionnaires, interviews, data collection, or documents such as collecting test papers, analyzing them, observation. For example, observing children on a certain day, informal consultation with teachers and students, and administering the test or examinations. In addition, data collection for needs analysis can also be carried out subjectively, namely by providing self-assessment by students using lists and scales and questionnaires and interviews by Nation McAllister 2010 in Darici 2016. Furthermore, Nation McAllister 2010 in Darici 2016 suggests three forms of grouping of need analysis into three things, namely lacks, wants, desires, and necessity or needs. From table 2 is the method dan contoh dari analisa kebutuhan dari Nation and McAllister 2010. Type of need, bagian type of need adalah needs or necessities yang memiliki dua fokus. Yang pertama proficiency, dan metodenya self-report atau test to provide information about yourself, contohnya vocabulary level. Fokus kedua dari needs adalah situasi penggunaan yang menggunakan metode self-report, contohnya fluency level atau speed reading dan text analysis. Metode yang ketiga dari needs adalah observation analysis, contohnya analysis exam and assignment. Metode keempat dari needs review previous research, contohnya test and activity analysis. Type yang kedua adalah deficiency or lacks. Fokus proficiency usage situation. Metodenya ada dua, self-report testing dan self-report observation analysis. Contohnya hanya satu, yaitu vocabulary test. Type yang ketiga adalah wants. Fokusnya usage expectation, menggunakan metode self-report observation, dan contohnya adalah activity notes teacher observation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zahara Manfia Sangam. I explain the next slide. Furthermore, to find out whether the results of the analysis carried out are good or not good, it is necessary to evaluate. There are several measures used to perform the evaluation. First, the reliability of the results of the needs analysis, which many people do by observing or interpreting it by looking at the statistical numbers of the questionnaire. It is better to obtain reliable needs analysis results that can be done by observation, using checklists, or by recording and using standard analysis procedures. Second is validity, valid or accurate or truth, which contains the relevance and importance of the results of the needs analysis. This can be seen from the type of needs and the type of data that has been collected. So these 2 points can be used as
a benchmark to evaluate the results of the needs analysis. In short, the cooperation of peer students, teachers, and administrators and publishers can reduce problems in reliability and quality. Jadi selanjutnya itu untuk mengetahui apakah hasil analisis yang dilakukan itu baik atau tidak baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Ada beberapa ukuran yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu reliability atau ketidakpercayaan. Dari hasil analisa kebutuhan yang mana banyak orang melakukan dengan mengamati atau menginterpretasikannya dengan melihat angka statistik dari angket. Sebaiknya untuk mendapatkan hasil analisa kebutuhan yang dapat dipercaya, dapat dilakukan dengan pengamatan dengan menggunakan daftar checklist atau dengan merekam dan menggunakan prosedur analisis yang standar. Kedua, validity atau akurat atau kebenaran yang membuat relevansi dan pentingnya hasil analisa kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari jenis kebutuhan dan jenis data yang telah dikumpulkan. Jadi dua poin ini dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi hasil dari analisa kebutuhan. Singkatnya, kerjasama dari sejawat, siswa atau guru dan administrator dan penerbit dapat mengurangi permasalahan pada reliability dan validity dari hasil analisa kebutuhan.